ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସୁଖ ଦେବି। ବାବାଙ୍କର ନାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିବି। ବାବାଙ୍କର ନାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିବି। ମନ ବଚନ କର୍ମରେ କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବି ନାହିଁ। ମନରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ବିଚାର ଆଣିବି। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ନିଜେ ବଦଳିଲେ ବିଶ୍ୱ ବଦଳିବ। ନିଜେ ସୁଧୁରିଲେ ଯେମିତି ଦୃଷ୍ଟି ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି। ଯେମିତି ଅନ୍ନ ଯେମିତି ପାଣି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। କହିଦେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି କହିଦେ। ଆମେ ତ ଆସୁଥିଲୁ ଆମେ ପରା ଆସୁଥିଲୁ। ନା ପୁଅର ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ହେଇଯିବ। ବାବା ମୋ ପିଲାକୁ ବାବା ଭଲ ରଖିବେ। ହବନି ମାଉସୀ ମାଇ ପିଲେ ବାড়িবে ଦିଦି ବଇଲା ଭଲ। ଫରିସ୍ତାରୁ ପୁଣି କଣ ବନିବା? ଦେବତା। ଆଉ ଫରିସ୍ତା ଆମେ କେତେବେଳେ ହେଇପାରିବା? ଯେତେବେଳେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହବ। ବା ବାବା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଦେହ ଆଉ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧୀ, ଦେହର ପୁରୁଣା ଶୋଭା ଆଉ ସଂସ୍କାର ଇଏ ସବୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବା, ପୁରା ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ମହା ବନିବା। ବାବା ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବାର କହୁଛନ୍ତି ବଡ ବିକାରକୁ ମୋ ପିଲାମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି। ଯୋଉଟାକି ହେଉଛି କାମ ବିକାର, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଜିତିଲେଣି, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ବିକାର ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଉଛି। କ୍ରୋଧ ବିକାର ରହୁଛି, ରୋଗ ବି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଅହଙ୍କାର ବି ଟିକେ ରହିଯାଉଛି, ଦେହଭାନ ବି ମଧ୍ୟ ରହିଯାଉଛି। ଯଦି ସିଏ ରହିଯାଉଛି ତାହେଲେ ସିଏ ଆଉ ଆମକୁ ଉପରକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ କଣ କରିବ? ତଳକୁ ଖସେଇ ଦବ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କ୍ରୋଧ କୁ ବି କଣ କରିବା? ରଖିବା।
पड़िबो सेथिପାଇଁ बाबा कहउचनी क्रोध से भी मुंह कौन ही जाउची लाल हो जाता है पीला हो जाता है आखि लाल हे जीवो सेथिପାଇଁ बाबा कहउचनी क्रोध को भी छोड़ो टिके भी सेथिପାଇଁ बाबा कहउचनी तुम समस्त को कोन ना दैवी गुण धारण करिवार अछि काहे कि दैवी गुण धारण करिया हाँ कहीं ना हमको देवता बनिवार अच्छी से हमको दैवी गुण धारण करने को पड़ो जहाँ पाखे दैवी स्वभाव दैवी गुण कौन देखा कहले दैवी गुण कौड़ा ना कौड़ा कौड़ा हाँ हाँ सहनशीलता पवित्रता ये सब सहनशीलता हर्षित मुखता धैर्यता पवित्रता ये सब होची दैवी गुण ये सब देवता पाखे देखा जाए आ देवता मानकर चेहरा सब बेले केमती हर्षित मुखता से बाबा कौनसी देहधारी कौनसी व्यक्ति कौनसी वस्तु कौनसी मित्र संबंधी कौनसी घर वाले कुआड़े तो मो मन जाऊनी जदि भी जाउछि ताकू बार बार आमे आनिबा को चेष्टा करिबा जदि सबु बेले आणुथबा ताहले आमे अंतरे पास हे जिवा सेति पे किछि हम साथी रे जीवनी खाली हम साथी रे जीव हमर स्थिति को स्थिति रे आमे अछंती को स्थिति रे आमे सांगरे ताको नेकिरी ही जीवा सेति पई कह जाय कर्म फल आमे कोन ना बाड़ी फल आपण खुशी रे बांटीबे कर्म फल कोन करिवे कहले निजे भोगिबे जमिति कर्म करचनी देखो तो माताजी भल कर्म करथिले बोली अपरती भाई को आगुरु से चली गले निश्चिंत पुण्य आत्मा जेहेतु से सधवारे जाइचंदी बाबा को जानिचंती भल परिवार रे जन्म नेबे समस्ते ताकू मने पकोचंदी सुरेंद्र भाई से न फोन करथिले एठू गला परे भौणी की ना माताजी बहुत भल कथा जेमती हमर प्रशांत भाई घर पिताजी घर माताजी गले सेहि पे बाबा कहउचंदी से आ कुआडे जाउनांती से सब सत्य युग पाई ठीक से की रहउचंदी सेति पे बाबा कहउचंदी हम कर्म को एति श्रेष्ठ करिदवा जेमिति कर्म रे हमर बाबांकर प्रत्यक्षता हबो सेति पे बाबा को के देखुनांती बाबा को के देखुची एना विश्वास करिवेनी हम ट्रेन ने जेते बेले पूजार मोर ओल्होथलु कालपरा ट्रेन ने रहिला तळे तो मातारा 2-3 जण बसतिले से माने कथा होचनी पूजा सुनथो कि नै गिरानी से माने कहउचनी ये सब ओम शांति लोक ये सब दीक्षा देइचनी ये सब बा हेबेनी भल्लो करचनी आमे जो बा हिचु ना केते कष्ट करजु कहले मते के हक लागिला गली देखरे संसार टारे त माने दुख किंतु आपण कर देखंतु अति जोर रे परिवार रे मित्र संबंधी हेई केते जण हेतिवे 50 अति जोर रे 100 होंतु नले 200 होंतु नले 500 होंतु किंतु हमर केते सारा विश्वटा जाकर जिम्मेवारी बाबा सबू माता और भौणी मान को सोपीचंदी काहाकू से माने देखुचंदी समस्ते आम मान को देखुचंदी ना आमे समस्ते कहउचंदी ना भगवान हमको पाठ पढौचंदी भगवान हमको उच्च शिक्षा दउचंदी भगवान को हमको सब किछि रे सहाय्य करचंदी किंतु भगवान कर प्रत्यक्षता हबो कहा द्वारा आम मानक द्वारा आम मानकर दृष्टि आम मानकर चाली चलन आम मानकर बोल आम मानकर व्यवहार आम मानकर भावना दुनिया लोकों को बदलई दब जन को आपण बदलैबा को चाहुचंदी कहिले आपण बदलै परिबेनी किंतु जन को जदी शुभभावना देबे घर परिवर्तन हो जाऊ ए घर होची मंदिर ए घरे सब देवी देवता माने रमण करछनी ए घर ही होची मोर स्वर्ग ए घर को भगवान बाछिचंती ए घर को भगवान अमृत बेला रे आसी के जगौचंती ए घर ही होची मोर सब किछि केते बेले पिला मानकु रागिबेनी
ଯଦି ରାଗିବେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଓଲଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝାର ସେ ରୂପରେଖା ନେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ନେହ କରିବେ, ଆଦର କରିବେ, ନିଜର କରିବେ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରିବେ, ଯୁଗଳ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ, ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାହାର ପଦ୍ମ ଗୁଣା ଭଲ ପାଇବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଆଜି ନୁହେଁ ତ କାଲି ବଦଳି ଯିବେ ଏବଂ କହିବେ ଯେ ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ଗୁରୁ, ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ଦେବୀ, ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୁରୁ, ମତେ ହିଁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ବାର ବାର କୁହନ୍ତୁ ତୁମେ କଥା ଶୁଣୁନ, ତୁମେ ଇଏ କରୁନ, ତୁମେ ସିଏ କରୁନ, ତୁମେ ରାଗୁଛ, ସେ ଯେତିକି କରୁଥିବେ ତା 10 ଗୁଣା ଆହୁରି ରାଗିବେ। ବୁଝିଲେ ନା? ସେଇଥିପାଇଁ ଘରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଧାର ହଉଛି କୋଉମାନେ? ଆପଣ ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ପିଲା ଭଲ ହୁଏ ତାହେଲେ ମା ବାପାଙ୍କର ନାମବାଲା ହବ। ପିଲା ଯଦି ଅବାଟରେ ଯାଏ ତାହେଲେ ବି ବାପା ମାଙ୍କର କଣ ହବ? ନା ବଦନାମ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ବାପା ନୁହେଁ। ବାପା ଭାଇ ଭଲେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘରର ପରିଚାଳକ ନା କିଏ କରିଥାଏ? ମା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ନାରୀ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଜ୍ଞାନର କଳସ ଦେଇଛନ୍ତି, ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଧନର ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବିଦ୍ୟାର ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ, ଶକ୍ତିର ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା, ଗାୟନ ହଉଛି ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସେଥିପାଇଁ ଯଜ୍ଞର କାରବାର ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ବାବା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନିମିତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଘରକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ହେଲେ କାହାକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡିବ? ନିଜକୁ। ନିଜକୁ ମାନେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ। ହେଲା, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ମୂଳ ଚାବିକାଠିଟା ଅଛି। ଆପଣ ଚାବିକାଠି ଯୁଆଡେ ମୋଡ଼ିବେ ସିଆଡେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ନୁହେଁ ତ କାଲି ମୋଡି ହେଇକି ପଡିବେ। ଆପଣ କହିବେ ହବନି, ସେ କଥା ଅସମ୍ଭବ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ। ବାବା ସେଇଥିପାଇଁ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିର ରୂପରେଖା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ବଦଳାଅ, ଘରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଘରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କର। ଅନ୍ତ ସମୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଦୁନିଆ ଲୋକ କହିବେ ହେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଅ, ହେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଅ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଅ, ତାଙ୍କ ଘରେ ମିଶିବ। ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ବୋଉ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ ନା ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଅ ନା ତମକୁ ଭଗବାନ ମିଳିଯିବେ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଅ ନା ତୁମକୁ ଯେ କି ଘରର ରାସ୍ତା ଠିକାଣା ମିଳିଯିବ। ଏମିତି ସମୟ ଆସିକି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଭାଇ ବାଲୁଗାଁ ଆସିଥିଲେ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁରେ, ସିଏ ଆମର ରୁଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେବା ଦଉଛନ୍ତି, ବୁଢା ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ସିଏ ହିଁ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଅନ୍ତ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ସମସ୍ତେ କହିବେ ହେ ଶାନ୍ତି ଦେବା, हे सुख देवा, हे रास्ता बताने वाले, हे राह बताने वाले, किए मते शांति दब, किए मते रास्ता बतेइब। सेमिति हेकी खाली हुदा हुदा लोक हाहाकार हेकी रुंड रुंड हेकरी जो माने ज्ञान रे चालुछंती सेमानंको घरକୁ मुहेबे नले आश्रम को मुहेबे। किंतु सेते बेले आम निजे स्थिति रे थिले सिना आमे तांको देई परिबा। सेई कथा सिए कहउथिले। सेथिपई किए आसुची किए न आसुची किए चालिला न चालिला काहाकू देखिबार आवश्यकता नै। आपण जणे भी होंतु ना काहेकि निश्चयर सहित दृढ़तार सहित बाबांको साथी रे रखिकी आपण आगे चलंतु। देखिबे अंत समय रे सारा एरिया रो लोक माने आजी नुहे तो काली एठी रुंड हबे, हाथ पातिबे, मते सुख दियो, शांति दियो, आनंद दियो। एमिति समय आसी वर्तमान पहुंची
ଯିବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ କୋଉ କେତେ ବର୍ଷ ଶିବରାତ୍ରି ହେଲା କହିଲେ 90 ବର୍ଷ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗଟା କେତେ ଦେଖା ହେଇଛି 100। ଆଉ 10 ବର୍ଷରେ ଦୁନିଆ କଣ ହବ? ଏଇ 26 27 ଏଇ ସମୟରେ ଦୁନିଆର ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ତ ଆମେ ରେଡି ହବାକୁ ପଡିବ ନା। ଯଦି ରେଡି ହବା ତ ପୁଣି ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ନା, ଯିବାଟି ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ନା କଣ? ହଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍।